Асалом духтаро сазай нағзайн саломати хубай ина боз ҳам пешапеш ануза омадагем борои новинка вардагиян марҳамат ози якта ба якта ҳамаша нишон метиҳем нарх навошкати ҳамаша мефаҳмонем духтарако омада натонен рақамашон ҳаст нависен дар равакак шумода доставка мекунанд бозори Корбон тарафи Тилобозор байни 7 و 8 дарвоза наҳум қатор ҷои апайш ануза гӯя нишонтон метиҳам ира бинен боз ҳам буракои фасон овардагиян успед кунен духтаро ҳози ҳамаша арзон кардагиян беҳтарин акция рафтестай успед кунен харидорӣ кунен духтаро духтаракои хушро нигоҳ кунен киртои фасони апайш ануза омадагиай 130 сомон кардияна ира бинен чиха хушроай ранги комбах метова материалаш аҷоиботай диден духтаро пешош сангчои Сваровски задаги ина ду расветка дорада ду расветкаи хушро дора баъд инчунин анаи киртора бинен ёрам ҳамаша 130 сомон кардагиян бовар мекунен бинен чиха хушроай материалошон ҳози сезони ҳаминояй духтаро марамат метавонен аз анами киртои фасон бо нархи дастрас аз ҷои апайш ануза харидорӣ кунен 130 сомон духтаро пули духту як кирта бовар кунен бозори Корбон тарафи Тилобозор марҳамат биёен байни 7 و 8 дарвоза даена наҳум қатор марама духтаро омада натонен бинависен доставкатон мекунанд ира бинен материалошам қа хушроай духтаро ира бинен охи аҷоибот духчам фасонай марамат бинависен бо шумода мефаҳмонанд кадомаш чӣ хелай ана миёям ранги кумбах метова духтаро ира бинен хеле хича партофта места ларзонакай аҷоиб хушру нархи беҳтарин киртои хушрутон ёфтум духтарако нигоҳ кунен дар ҷои апайш ануза новинкои фасон омадай бинен 150 сомон киртора хушругиша диден аҷоиботай материалошонам хичонам боварӣ дорум ки маъқултон мешава и гилои ира бинен охи и маечнияй ҳам қофасонакай духтаро аҷоибот материалаш ҳози сезони ҳамино омадагиай ина марама дар кортон бошад роҳат мекунен дар 150 сомон бинен чиха киртаи хушру мегирен агар омада натонен бинависен апайш ануза шумода доставка мекуна агар омадани бошед ҳатман биёен духтаро бовар кунен иҷа киртои 130 сомони фасон доранд ина бо инош 150 сомонои хушру доранд мепӯшен мебинен мехарен бозори Корбон тарафи Тилобозор байни 7 و 8 дарвоза наҳум қатор мана тигриёви мепурсен духтаро нигоҳ кунен вай кати омадае нусхаи ипек дастай ком хеле духтагиам бинен чиха хушрӯай марамат биёен ана духтаро киртои фасони новинкаи апайш ануза нигоҳ кунен 170 сомон 250 сомоно 170 сомон шудагиай марама дар кортон боша бори нав омадагиай ни сангчадороям ҳамаш 170 сомонай хушрӯ шадиден бадани моделора бинен чиха хушрӯай духтаро марамат 170 сомон кардагиан ира бинен духчам фасонша материалшку бо аҷоиботай ҳам и намудуш ҳастай ҳам у намудуш аст духтаро баъд анай гилчамайдаям 170 сомона и нусхаи аму тигри дастангитоная бинен бамбукан материалош шута мепӯшен ҳеҷ чӣ намешава духтаро марамад ина дар кортон бошад борои нав дар ҷои апайш ануза бозори Корбон тарафи Тилобозор байни 7 و 8 дарвоза даян наҳум қатор духтаро биёен аз наздик биёен иҷа бор бисёр овардагиян киртои арзон бисёрай омада ба ҳазур мепӯшен мебинен харидорӣ мекунен леки агар имконияти омада надошта бошен марамад рақамашон ҳаст нависен доставкатон мекунанд ва духтарои двойка чора бинен чиха хушрӯчаян марҳамат бори новинкаи апайш ануза аҷоибот материалшам хичам бинен стилои туркӣ кати духтагиай мана двойкаи фасон духтаро материалшам аҷоиботай ҳеҷ чӣ намешава нархаш боша беҳтарин 170 сомон бовар мекунен ина намудоям новинкаян духтаро марҳамат иёям 170 сомони иноям материалошон беҳтаринай духтаро шушта мепӯшен ира бинен чиха хушрӯ ина касе двойка гир буд ҳатман ҷои апайш ануза биёен ҳам ина тигровкои фасон ҳам новинкои хушрӯи аднатони омадагиай ба ҳазур тамошо карда метонен харидорӣ кунен бозори Корбон тарафи Тилобозор байни 7 و 8 дарвоза наҳум қатор ҳамиш маъқул шудира бинен духтаро вая чӣ мегӯянд пашифои туркияй ранги нами двойкачаҳои туркия аст ком хеле духтагиай фасонша моделшам ҳама тарафа
тамошобинони азиз акция рафтестай дар ҷои апайшануза нигоҳ кунед. ҳам қадовои качои хушро вардиян акция эълон кардиян. нархоша 130 сомон мондагиян. марҳамат ина каседа дар курай ина 130 сомони двойкои хушрӯи фасон уш ваяям рамрай материалаш иш бамбукай дихтаро бинен чихе хушрӯчаян размеро ҳастай. марҳамат каседа дар курай биёен аз наздик бо бинен маҳқултон мешава. агар ки омада натонен нависен доставкатон мекунанд. бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7-ум 8-ум дарвоза 9-ум қатор ҷои апайшануза дихтаро. این نوینکار بینند دخترها چه خوش رو چای مرحمت این مدلی به حد فسون در جای اپایشانوزا آمدگی نرخوشون باشد 200 سومون ایره میشوه بولو پوشک بوری پوشین میشوه کرتا بوریم پوشین عجایب خوش رو ایره بینند دخترها بلسک شا بینند فسون شا بینند عجایب با تای با استینکو شا بینند چه کدگی خلاص نرخوشون 200 سومون بعد بیستین دخترها حوزی بو ایجاد ارزون شمستای انا این مدل باشد دیدن خلات هم بولو پوشا مثل کرتا بر نمیپشن انا این مدل رو همش عکس اعلام کردن 150 سومونیه ببینید چه خوشای مدلی که 250 کم نبود حوزی 150 سومون سانگ چادروی فسون در جای پایشانوزا اینوش چندیه ایو ها وانکلیف نگاه کنیم وانکلیف 200 سومونی عجیب مدلی خوشروی دیگه همش 150 سومونی مرامت اومده از نزدیک تماشا کنن باوری دارو معقولتون میشه و بازار کاروان طرفی تیلو بازار بین 7م و 8م دروازه 9م قطار بهترین انتخاب در انمی نقطه سودای دخترو بیاین. تماشاچیان عزیز با خواهش زیاد شما باز هم پیش اپایشانوزا اومدیم. اینا باز هم خلطای فسون آوردگن 120 سومون خلط نگاه کنین چه خوشرون ایجاد هم دویکش هستای هم توقش هستای دخترو توگمدارایی که قدشون درازای بالشمیرکای هم داره مالامرکای هم اینو خچون توقیان 120 سومون انا قسمی بالا باشه دویکایان ویایم 120 سومون ای تماشاچیان مرامت خلط گیر باشد بیاین حتما با نرخ ارزان در جای اپایشانوزا هستای خلط بعد ای دویکو نوینکایان اینو نرخشون 150 سومون بینن ایو 250 سومون و یکی هستن که هم خیلیان عکس اعلام کردگن 150 سومون مرامت در کارتون باشه حتما بیاین بازار کاروان طرفی تیلو بازار بین 7م و 8م دروازه 9م قطار جای اپایشانوزا دخترو نگاه کنن لباسای ارزان باش در کار باشه دخترو ایره بینن چی خلط چی کرتا بهترین انتخابه میتونن با نرخ دسترس پیدا کنن. ترکا قسمی دوست داشته ما و شما ایجاد اپایشانوزا 2 پاکت کلام راست продажа شما تیار کردگی با نرخ دسترس نگاه کنن. اینا رو چندی کردن؟ و ایره بینن دخترو 120 سومون پلایس را دیدن چه خوش روی مرامت همه برای که 250 200 300 بود همش 120 سومونیش دیگه پلاتیای فسون مرامت هازی یک تا یک تا نشانتون میتین تماشا کنن انتخاب کنن دستافکتون میکنن اگر که خودتون اومدن نتونن دستافکه میکنن یکی اومدنی باشین بیاین دخترو نگاه کنن با حضور تماشا کرده میخرن ایره بینن 120 سومون کدو میشه میگیرن اینجا 120 سومونه جا بر بسیار دخترو نگاه کنن این 18 فسون 18 فسون 120 سومونی مانا ایش 18 فسونه ایش 18 فسون ایش هم نشون تین ایش هم بس گفتم ما گفتم نه با یگان تا دیگه هم نشون تین دخترو بینن اینا ایو هم 120 سومون دیدن چه خوش روی بازار کاروان طرف تیلو بازار بین 7م و 8م دروازه 9م قطار جای اپایشانوزا این اسپورت استیل بینن چه خوش روی دخترو متریال شام فسون شام عجایب تای اومده از نزدیک بینن با باوری دارم که معقول ترتون میشه و ایجاد مدل بسیار ایو خیلی با اومدن ختون با حضور تماشا کرده میبینن.